या इलाही कुन मुनाजातम व फजले खुद कबूल। या इलाही कुन मुनाजातम व फजले खुद कबूल। बहर सदका ज़ात पाके हर नबी ओ हर वली। शाह सवार वादी इरफां तुक़ी मुर्शिदी। सैयदी मौलाना अब्दुल हय्य आरिफ आरिफी। हम हकीमुल उम्मत खैरिल वरा कुतबे हुदा। दस्तगीरे दस्तगीरा यानी मुर्शिद थानवी। बहर इमदादो बनूरो हज़रत अब्दुर रहीम। अब्द बारी अब्द हादी अज़द दी मक्की वली। हम मुहम्मदी मुहिब्बुल्लाह साहिबु सईद। हम निज़ामुद्दीन जलालो अब्द कुद्दूस अहमदी। हम मुहम्मद आरिफ हम अब्द हक शेख जलाल। शम्स दी तुर्की अलाउद्दीन फरीद जूधनी। कुतुब दीनो हम मुईनुद्दीन उस्मान शरीफ। हम वो मौदूदो अबू यूसुफ मुहम्मद अहमदी। बो सहाको हम व ममशादो हुबैरा नामवर। हम हुज़ैफा वब्न अदहम हम हुज़ैल मुर्शिदी। अब्द वाहिद हम हसन बसरी अली फ़ख्रुद्दीन। सैयदुल कौनैन फ़ख्रुल आलमी बुशरा नबी। पाक कुन क़ल्ब मुरातु अज़ ख़याल गैर ख़ेश। बहर ज़ाते खुद शिफा यम देज अमराज़ दिली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक व अला तिलावति कलामिक आना अल-लैल व अतराफ़न नहार। वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बुल आलमीन কতগুলো অপরাধী মানুষ তোমার ঘর মসজিদে বসে গভীর রাত মাদ্রাসার মাহফিলে কাঙ্গালের ন্যায় তোমার দুয়ারে হাত পেতেছি। মাওলায়ে কারীম বুক ভরা আশা নিয়ে এই হাতগুলো পাতা হয়েছে। মেহেরবানি করে কারোর হাতকে তুমি খালি ফিরাই দিও না। রহমত দিয়ে সকলের ভিক্ষার ঝুলিকে ভরপুর করে দাও। নবজাত শিশু না নিষ্পাপ বানায় নাও। আয় আল্লাহ, যেভাবে চললে বললে এবং করলে তুমি খুশি হও, আমাদের সকলকে সেভাবে চলার বলার এবং করার তৌফিক দান ফরমাও। আয় আল্লাহ, যে মাদ্রাসা জামিয়াতে উলুম আল ইসলামিয়ার নামে আজকের এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে, মাদ্রাসা খানকে কিয়ামতের আগ পর্যন্তের জন্য কবুল করে নাও। দৈনন্দিন উন্নতি নসিব ফরমাও। দাওরে হাদিস এবং তাখাসুসাত পর্যন্ত তাকে কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ, মাদ্রাসা বাড়াবাড়িতে পরিচালিত, তোমার জমিন বড় প্রশস্ত, মাদ্রাসার জন্য বড় এক টুকরা জায়গার ব্যবস্থা করে দাও। আর্থিক যত দুর্বলতা আছে সবলতা নসিব করো। আয় আল্লাহ, পাত্র মাদ্রাসার যত মুর্দেগান জমিনের নিচে শায়িত আছে, মাদ্রাসার সওয়াব সকলের কবরে পৌঁছিয়ে দাও। মাদ্রাসার খাতিরে পুরো এলাকায় বিশেষ রহমত নাজিল ফরমাও। শান্তির বাতাস বহে দাও। এলাকাবাসীর অন্তরে মাদ্রাসার গুরুত্ব ঢুকাইয়ে দাও। মহব্বত পয়দা করে দাও। ছাত্রছাত্রী দিয়ে মাদ্রাসাকে ভরপুর করে দাও। এখান থেকে হেদায়েতের নূর এবং এলেমের জ্যোতি দুনিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দাও। আয় আল্লাহ, মেহেরবানি করে আমাদেরকে তোমার বানায় নাও। তুমি আমাদের হয়ে যাও। কদমে কদমে দস্তগিরি ফরমাও। গোটা দুনিয়ার মজলুম মুসলমানদের হেফাজত ফরমাও। আয় আল্লাহ, বিশেষ করে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের হেফাজত ফরমাও। মাওলায়ে কারীম, মেহেরবানি করে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের হেফাজত ফরমাও। আয় আল্লাহ, তাদের সহযোগিতা করার মন মানসিকতা সারা দুনিয়াবাসীর অন্তরে ঢুকাইয়ে দাও। রব্বুল আলামিন, বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক বানাইয়ে দাও। জীবনের সকল নেক দোয়াগুলোকে কবুল করে নাও। ইয়া ইলাহি কুন মুনাজাতাম ব ফজলে খুদ কবুল। या इलाही कुन मुनाजातम व फजले खुद कबूल। बहर सदका ज़ात पाके हर नबी ओ हर वली।
शाह सवार वादी इरफां तक़ी मुर्शिदी सैयदी मौलाना अब्दुल हय्य आरिफ आरिफी हम हकीमुल उम्मत खैरिल वरा कुतबे हुदा दस्तगीरे दस्तगीरा यानी मुर्शिद थानवी बहर इमदाद बनूर हज़रत अब्दुर रहीम अब्द बारी अब्द हादी अज़द दी मक्की वली हम मुहम्मदी मुहिब्बुल्लाह साहिबु सईद हम निज़ामुद्दीन जलालो अब्द कुद्दूस अहमदी हम मुहम्मद आरिफ हम अब्द हक शेख जलाल शम्स दी तुर्की अलाउद्दीन फरीद जूधनी कुतुब दीनो हम मुईनुद्दीन उस्मान शरीफ हम वो मौदूदो अबू यूसुफ मुहम्मद अहमदी बू सहाको हम व ममशादो हुबैरा नामवर हम हुज़ैफा वब्न अदहम हम हुज़ैल मुर्शिदी अब्द वाहिद हम हसन बसरी अली फ़ख्रुद्दीन सैयदुल कौनैन फ़ख्रुल आलमी बुशरा नबी पाक कुन क़ल्ब मुरातु अज़ ख़याल गैर ख़ेश बहर ज़ाते खुद शिफा यमदेज़ अमराज़ दिली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।